बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास आपके सवालों के साथ। ये सवाल आप पाकिस्तान भर से और पाकिस्तान से बाहर से भी करती हैं। बाज़ शहर हम आपके रोक लेते हैं और सवाल जो है यहाँ शेयर कर लेते हैं। समन कहती हैं कि सर मेरी शादी को 2 साल हो गए, शौहर सपोर्ट नहीं करते माली तौर पे और मेरी जॉब पर भी एतराज़ करते हैं, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे 2-3 चीज़ें, शौहर से ताल्लुक़ और कुर्बत में इजाफ़ा कीजिए। दूसरा, उसको कायल कर लीजिए कि मेरे पास टाइम होता है, मैं घर के किसी काम में कमी नहीं करूँगी, माँ बाप की खिदमत में भी कमी नहीं करूँगी और सारी ज़िम्मेदारी से करूँगी। तो ये 3-4 घंटे मुझे काम कर लेने, उसका फ़ायदा ये होगा कि मेरे पर्स में कुछ पैसे होंगे। या अगर आप बेहतर पसंद फरमाएं और आप आसान हो, आपके लिए ईजी हो, अपने मामूल के बजट में से आप निकाल सकें, तो मुझे 10-1 हज़ार दे दिया करें, मैं छोटे मोटे सारे काम अपने कर लिया करूं। अगर आप ये नहीं कर पाते तो नो प्रॉब्लम, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया, समझ दिया, तो मैं कोई काम कर लेती हूँ, टीचिंग कर लेती हूँ, तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं अपनी ज़ाती ज़रूरियात पूरी कर लूँगी और घर की किसी ज़रूरत, किसी काम में कमी नहीं करूँगी। ये होगा वो तुरप का पत्ता जो आपके मियाँ का दिल को बदलेगा। ये भी हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसे आएँ, वो पैसे मियाँ को मत दीजिएगा, अपनी सास को दिया कीजिएगा कि अम्मा अपने लिए कुछ ले लें, और ये एक बेटी की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है। तो घर में कोई एक आध बंदा, ससुर है, सास है, इन दोनों में से जो भी बड़ा है, तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं शेयरिंग। लाइक 5-1 हज़ार अगर आप महीने का उनको दे दें, कपड़ा लेना हो, कोई और माओं को क्या होता है कि हमारी बेटियाँ आएँ, बच्चे आएँ, तो उनके लिए उनके पास दे मस्ट हैव इनफ मनी। आपका मियाँ मेरा ख्याल है माली तौर पे कमज़ोर है, तो आपकी सास को ये आसानी हो जाएगी। सर मेरी उम्र 38 साल है, ये हैं जी UF, और मुझे मेरे शौहर से डिवोर्स हो गई है। वो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों शौहर के पास हैं। मेरी फैमिली मेरी शादी करना चाहती है, मेरे दिल में डर है, मैं डर कैसे ख़त्म करूं? बेटा ये तो पहले तो अच्छी बात है कि आपके बच्चे आपके शौहर के पास हैं, बच्चे रुलेंगे नहीं इंशाल्लाह। आपके मियाँ की शादी हो या ना हो, बच्चे बाप के पास अच्छे पल जाते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपके घर वाले आपके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बहुत सी बच्चियाँ, यानी मेजॉरिटी बच्चियों की इस बात पे रोती है रातों को कि उनके वालिदैन या भाई बहन उनकी फ़िक्र नहीं करते। 10-10 साल उनकी ज़िंदगी के बिना मियाँ के गुजर जाते हैं। आप सोचिए, अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जब बच्ची शादी के बाद घर आ जाए तो कुंवारी बच्चियों से पहले उसकी शादी करो, क्योंकि उसने एक ताल्लुक़ का मज़ा चखा होता है। तो शी नीड्स दैट रिलेशन अगेन। ये फितरी तौर पे है, समाजी तौर पे है, शख्सी तौर पे इसकी ज़रूरत पहले होती है। डर किस बात का है? ये दुनिया है, हर फूल के साथ कांटा होगा, हर खुशी के साथ गमी होगी, हर दिन के साथ रात होगी, हर अच्छाई के साथ बदी होगी, हर मियाँ की खुश मिजाजी के साथ बदमिजाजी होगी। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कोई कसम भी दे कि ये बंदा सारी उम्र सिर्फ मुस्कुराता रहेगा तो झूठ बोलेगा, सारी उम्र ये प्यार करेगा तो ये भी झूठ है। बाज़ार में हम जाते हैं तो हर नेमत अवेलेबल होती है, हमको ख़रीदनी पड़ती है। ख़रीदने के लिए हमको पैसे चाहिए होते हैं ना। इसी तौर पे एक मैंने पिछले दिनों एक अपनी ट्रेनिंग में अंग्रेज़ी की किताब बच्चों को दिखाई, उसका नाम था कॉज डोंट गिव मिल्क। अच्छा, सब हैरान हुए, सबको ख्याल था कि कॉई मिल्क देती हैं, ये डोंट कैसे? नीचे ये था कि तब तक नहीं देती जब तक आप दूध निकालते नहीं हैं, दूध धोते नहीं हैं। तो इनफैक्ट ज़िंदगी से मोहब्बत लेने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है, इज़्ज़त लेने के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। रब भी कभी आपको उसके फरिश्ते रिपोर्ट नहीं करते जब आप उससे मुसलसल ताल्लुक़ में जुड़ते नहीं हैं, वक्त पे पहुंचते नहीं हैं, मुसलसल दुआ नहीं करते, उसका शुक्र नहीं करते, तो तब जाके वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। वरना वहाँ भी आप एलियन ही होते हैं, चूँकि कभी कभी नेकी करने वालों का तो मेरा ख्याल वहाँ पता नहीं कैसा खाता होगा। ओके, क्या आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप पर वीडियो बना सकते हैं? ये नसरुल्ला या मिस नसरुल्ला, मेरे बच्चे, इस पे हमने पहले बात की हुई है। आप कहीं ढूंढ लें, वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो नार्सिसिस्ट हैं उनकी या टॉक्सिक या इनकी तलाश करने या उन पे दलाइल ढूंढने के बजाय अगर आप उनकी मरम्मत करा सको, उनकी इस्लाह करा सको, उनसी काउंसलिंग करा सको, तो हम किस लिए बैठे हैं? हमारे पास ले आइए प्यार से, इंशाल्लाह दुलार से।
تو ان کو سمجھانے کی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہمارا کام ہے, اسی میں اللہ نے برکت دی ہے. آپ سوچئے کہ کوئی آدمی کتنا خوش بخت ہو سکتا ہے جس کو 36,000 لوگوں کی زندگیاں آمنے سامنے بٹھا کے کال پہ بات کر کے, پیڈ ہے یہ پیڈ کی بات کر رہا ہوں. جو فری والے ہیں وہ تو ظاہر ہے ہزاروں میں نہیں ہیں, لاکھوں میں ہیں. کم سے کم 3 لاکھ ہماری ٹیم نے اس کو بھی فگر آؤٹ کیا ہے. جب میں بڑے پروگراموں میں جاتا ہوں, فیملی سے بات کرتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں, تو آپ سوچئے اللہ نے ان لفظوں میں کہیں کوئی جاذبیت چاشنی رکھی ہے جو لوگوں کے دل پہ جا کے لگتے اور انہیں لگتا ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سر جی میں باہر ملک میں رہتی ہوں اور ساس پاکستان میں رہتی ہے, مگر جب وہ باہر آتی ہے تو جینا مشکل کر دیتی ہے. یہ کرن ہے, کرن اوان. میرے پیارے بچے, آپ کو کس حکیم نے بتایا ہے کہ ساس ایسا نہیں کرتی؟ ہر ساس کو اگر آپ سمجھ جاؤ, ابھی دیکھیں مثال کے طور پہ یہ آئل ہے. اب مجھے علم ہونا چاہیے کہ جہاں میں رکھوں گا, اگر کاغذ پہ نیا کوئی خوبصورت کتاب اس کے ٹائٹل پہ لکھ دوں گا تو مجھ سے زیادہ کم فہم کوئی نہیں ہوگا. بائی ڈیفالٹ اس کے نیچے آئل کوئی نہ کوئی لگا ہوگا, وہ جلد خراب ہو جائے گی. آپ اسے اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے, کپڑوں میں نہیں رکھ سکتے, کپڑوں کو بیگ میں نہیں رکھ سکتے. آپ اس کی کیئر کرو گے, سنبھالو گے. اچھا, اسی طور پہ جو ساسیں ہیں, یہ وہ جو شیشے کے نہیں برتن ہوتے یا شیشے کے بڑی بڑی پیکنگ ہوتی ہے, اسے لکھا ہوتا ہے کہ ہینڈل ود کیئر, اٹس فرجائل. تو یہ رشتے بھی فرجائل ہیں اور یہ آپ کو ہی سنبھال لیں. جب بہو آ جاتی ہے تو بیٹے عام طور پہ ماں کی خدمت سے کنارہ کر لیتے ہیں اور ان کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میری بیوی سنبھالے گی. جب بیوی نہیں سنبھالتی, اب وہ جتنی لڑکیوں سے میں ملتا ہوں ان کا پہلا ہوتا ہے ہم جا کے ساس کے پاس کیوں بیٹھیں؟ بھائی تم نہیں بیٹھو گے تو تمہارے ابا جی بیٹھیں گے کیا؟ تمہیں ہی بیٹھنا ہے. اس گھر میں وہ ساس آپ کو بہو کے طور پہ لے کے آئی ہے, تو بہو ساس کو انگیج کرے گی, اس کے ساتھ بیٹھے گی, گپ کرے گی, گوسپ کرے گی, اور عقل مند ہوگی تو پوچھے گی کہ اماں آپ کے کھانے آپ کے خاندان میں کون کون سے پسند کیے جاتے ہیں, آپ کو کون کون سا ہنر آپ کا مشہور ہے, اسی طور پہ آپ کی منگنی کیسے ہوئی, آپ کی شادی کیسے ہوئی, آپ کا یہ کیسے ہوا, آپ کا وہ کیسے ہوا. تو آپ اس کی ذات میں انٹرسٹ لوگے تو کسی ساس کا دماغ خراب ہے, آپ کے چلتے گھر کو خراب کرے. چلتے گھر کو لڑکیاں خود خراب کرتی ہیں جب اپنے کمروں میں بند رہو گے. یعنی ایسی بیوقوفوں سے بھی میں ملا ہوں کہ جنہوں نے کہا اتنی سی بات پہ میاں ناراض ہو گیا کہ امی آئی ہوئی تھی اور تم رات جا کے سو گئی, امی کو نہ کمبل نکال کے دیا, نہ لحاف نکال کے دیا, نہ بستر بنا کے دیا. یعنی وہ اگر بیٹھی ہیں وہاں ٹی وی روم میں تو میرے بچے یہ کس نے کرنا تھا؟ ساس خود تو جا کے پیٹیاں نہیں کھولے گی نہ وہ اوپر کہاں رکھے ہوئے آپ نے, اور آپ کے میاں نے یہ کام کیا تو صبح وہ آپ کے کان نہیں کھینچے گا تو کیا کرے گا. اور سم ٹائم اس بات پہ میاں تھپڑ مار دیتے ہیں. کسی مرد کو عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, یہ اصول ہے. لیکن جب وہ چڑھتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں, آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور آپ نے بیوقوفی کی ہوتی ہے تو پھر یہ ہو جاتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.